Paithago Rajakhor Auglini Dalbidal Hatiwo lockdown kerong na sabai kebang malukuro kuhuk laimani pati mungno teye karak saktar mungna harka sodor SDM tei hangkoni pulis phasalo Rajakhor Auglini Dalbidal Hatiwo khlaijaka buthromo social distance maintain khlayatei mask thubia lukurok no khlaijaka fine maintain করো চলুন যাদের চাকরি কেনাকাটা শেষ তারা বাড়িতে যান Corona bemano mecenani bagai hapangni dagi mungbai haste ganangai khlaijakai tongo full lockdown phiaba lockdown ni bumungno lachirakha Rajakhor Auglini Dalbidal Hatini mangpli lockdown ni dagi mungno yasima phunugui Rajakhor Auglini Dalbidal Hatiwo uhuk laijak paina phainai tei phalnai rukurok kore mungsa kebemo lockdown de choli tong eba bani tukha sininani kore khoroksa police tei hapangni dagi phangrok haisukma chajak sodor SDM tei hangkoni police dagi phangrok corona bemano ka sunani bagai salthamni full lockdown ni yagulo haino hai salbani full lockdown saklai thani belaino hilik tei kuthuk sakthar mungna harka haste hapang ni joto chaitok mungno tuyo kochokri rekha lockdown ni kerongno subaya hatiwo kothumnai lukurok phiaba paithago phasalo Rajakhor Auglini Dalbidal Hatiwo lockdown ni kerongno subayei kwbangma lukurokno kuhuk laimani pati mungno teyei karak sakthar mungna harka sodor SDM tei hangkoni police phasalo Rajakhor Auglini Dalbidal Hatiwo khlaijaka buthromo social distance maintain khlayatei mask thubia lukurokno khlaijaka fine আমরা বাজারে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্য এবং বাজারে যাতে ভিড়টা না হয় সেজন্য আমরা সকাল থেকেই আজকে প্রশাসন এবং আরক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আমরা সকাল থেকে এনফোর্সমেন্ট করছি আমরা দেখা গেছে যে বিগত দিনে যে লকডাউন ছিল লকডাউন যখন এক্সটেন্ড হয়েছে তখন রাতারাতি মানুষ আবার বাড়িতে হোর্ডিং করার জন্য বাড়িতে মানুষ একদিনের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড় বেড়ে গেছিলো গতকালকে যা দেখা গেছে তা কল্পনাতীত ভিড় যেটা মানুষের জন্য এতটাই হানিকারক আমরা দেখছি দিন দিন আমাদের ইনফেকশন পরিমাণ কোভিড-19 ইনফেকশন পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে এবং মানুষের এখন রোজ একজন দুজন তিনজন চারজন পর্যন্ত আমরা একদিনের করোনাতে ডেথ আমরা পাচ্ছি সুতরাং পরিস্থিতি প্রচণ্ড ভয়াবহ হচ্ছে এই পরিস্থিতিটাকে যদি আমরা এখন যদি কন্ট্রোল না রাখতে পারি আমরা হয়তো আগামী দিনে এর তীব্র অবস্থা আরও ভয়ানক জায়গাতে যেতে পারে তো এই জিনিসটাকে চেক দেওয়ার জন্য আমরা এখন প্রশাসন মাঠে নামতে বাধ্য হয়েছি আমরা লোকদেরকে ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য এবং বাজারে ইনফিল্ট্রেশন কমানোর জন্য আমরা খুব জোর প্রয়াস করে যাচ্ছি এবং এটা নির্দেশ রয়েছে বাজারে 1/3 দোকান সেটা যেই দোকানই হোক বন্ধ রাখতে লাগবে 1/3 খোলা থাকবে এবং বাকি 2/3 বন্ধ রাখতে লাগবে তো এখন মানুষ সবাই এটা ফলো করছে না যারা ফলো করছে না আমরা ওদেরকে বুঝিয়ে বাজার কমিটির সাথে কথা বলে ওগুলো লাগু করাচ্ছি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ওই সব নিয়ম অলরেডি অ্যাপ্লাই করতে পারছি এবং কিছু কিছু মানুষদের আমরা বাজার ভিড় কমাতে পারছি কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখুন যে প্রত্যেক এলাকাতে কিন্তু যে ফেরিওয়ালা ওরা গিয়ে কিন্তু বাজার অলরেডি বাড়ির সামনে অ্যাভেলেবেল করছে আর সব মানুষ ওখান থেকেই সব কিনতে পারে কিন্তু সবাই বাজারে সবাই ডেলি আসতে হয় না কিন্তু এরপরে মানুষ সবাই বাজারে ডেলি আসছে তার ফলে বাজার কি হচ্ছে একটা জায়গাতে কনসেন্ট্রেটেডভাবে সবাই ভিড়টা বেড়েই চলছে এই জিনিসটা খুবই ভয়ানক তো এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই লাগবে আমাদের না আপনারা জানেন যে এখন ফুল লকডাউন চলছে কিছু কিছু বিষয় রিল্যাক্সেশন দেওয়া আছে তো আমরা কালকে দেখেছিলাম যে গোলবাজারে একটু ভিড় হয়েছিল তা আজকে সকাল থেকে আমরা আছি পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা আছি প্রত্যেকটা বাজারে আছি আমি গোলবাজারে আছি তো সকালবেলা আমরা মাছের যে পাইকারি বাজার সেখানে কিছুটা ভিড় লক্ষ্য করেছি আমরা অ্যানাউন্স করেছি অ্যাওয়ারনেস করেছি তারপর ভিড় কমেছে এবং যারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেনি আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে আমরা 1000 টাকা করে ফাইন করেছি গোলবাজারের বিভিন্ন যে এলাকা থেকে তারপর যারা ফাইন দিতে পারেননি তাদেরকে আমরা থানায় এনে রেখে দিয়েছি তারা ফাইন দিচ্ছেন এখন তো এই আজকে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক অনেকটা না পুরোটাই স্বাভাবিক আছে আজকে ভিড় আর কালকের মতো নেই এখন পরিস্থিতি একদম পুরো নর্মাল আছে কতজনকে আপনারা আটক করেছেন এবং কত টাকা ফাইন কেটেছেন এই আজকের এই আমরা 7,500 টাকার মতো আমরা ফাইন কালেক্ট করেছি আর যারা ইনস্ট্যান্টলি ফাইনটা দিতে পারেননি তাদেরকে আমরা থানায় এনে বসিয়ে রেখেছি তারা এখন ফাইন দিচ্ছে এই ধরনের অভিযান অন্যান্য বাজারগুলো তো প্রত্যেকটা বাজারে অভিযান চলছে ভালো নাম আশিস বিশ্বাস ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট সদর
आसालो लकडाउन नि केरंनो सबायनाय गोबां मालु कुरकनो खलायजाखा फाइन रनानि गसिया लुकुरकनो तुबु जाखारमै थानाव हनै साका सदर एसडीपीओ एग्जैक्ट फिगर्स तो आपको पीए से मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी डिटेंशन हुआ है इन द सेंस जो नहीं दे पा रहे हैं फाइन या जो विलफुली वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, उनको हम लोग पकड़ रहे हैं। प्लस पब्लिक में अवेयरनेस भी डाला जा रहा है कि दूर दूर रहिए। अभी हमारा कोशिश रहेगा इस पूरा जो भीड़ है, इस क्राउड मैनेजमेंट जो कहते हैं, इसको स्टैगर करना होगा टाइम और स्पेस में। ये करने से थोड़ा भीड़ और घटेगा, और जगह थोड़ा छोटा है तो और ज़्यादा भीड़ दिखता है जितना एक्चुअली होता नहीं, तो उसको भी मैनेज करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आज जॉइंट एफर्ट था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, जिसके चलते थोड़ा आज आपको दिख रहा ऑन ग्राउंड रिजल्ट है। कल के कंपैरिजन में आपका जो क्वेश्चन था कि आज क्या दिखा, तो कल एक बहुत बड़ी इज्जत है कि कल फर्स्ट डे जिसमें अनाउंसमेंट बहुत लेट आया, तो बहुत शॉपकीपर्स को पता नहीं था। 7-8 बजे आया और 4-5 बजे के अराउंड ये लोग अपना ऑर्डर कर देते हैं सामान, तो उसके चलते भी थोड़ी भीड़ कल ज़्यादा थी। एक बार आप ऑर्डर कर दिए तो वो बेचने आएगा सामान, फिर आप एक लिमिट तक ही उस पर फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए हमने कोशिश करके परसुएशन से कल भी मैनेज किया था। आज आप देख रहे हैं क्योंकि एक दिन हो गया और सबको पहले से पता था, इसलिए आज बेटर मैनेज था, और आगे यही कोशिश रहेगी कि और अच्छे से मैनेज करें। कितने रुपये फाइन किया और कितने को डिटेन किया है आप लोग? एग्जैक्ट फिगर सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन 7,000 के ऊपर होगा फाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का मेन फाइन काट रहे हैं, जहाँ 2 लोग के बीच में अगर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है तो हम लोग फाइन काट रहे हैं एकदम स्ट्रिक्टली। उसको मास्क नहीं पहन रहे हैं तो फाइन काट रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर हेलमेट नहीं है, ये सब नहीं है, तो फाइन काट रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। एग्जैक्ट फिगर्स आपको पीएस से मिल जाएगा कि क्या है। कितने डिटेन किया है कोई? 7-8 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक। पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज दे रहेगा? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और रूल्स को मानिए, क्योंकि कोविड एक ऐसा ये पैंडेमिक है जिसको अगर हम लोग नहीं साथ में टैकल करेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक साथ में नहीं रहेगी, आप नहीं मानिएगा, तो फिर इसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये जल्दी से खत्म होगा तो हम लोग अपने रूटीन लाइफ में आए। हमें भी कोई पसंद नहीं है आपको रोकना और ये करना कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन टाइम का डिमांड है कि सबको फॉलो करना पड़ेगा इसको। अभी ये जो गोल बाजार है, उसके बाद भी लेक चौमनी बाजार है, बरतला बाजार है, उनके लिए आपका कोई, आप लोगों का कोई स्टेज रहेगा क्या? रहेगा, अलग अलग टाइम में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कैसा भीड़ आता है। ये आपका मेन मार्केट है जहाँ से सब जगह सप्लाई होता है, तो यहाँ से हमने शुरू किया है। बाकी जगह भी और ऑफिसर्स हैं जो लगे हुए हैं डिसिम पे, हम नहीं हैं, डीसीएम साहब नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक और हैं बरतला में, आप जाइएगा देखिएगा तो है, ऑफिसर्स हैं, ओसी वेस्ट खुद है वहाँ पे जो डील कर रहे हैं, और एडिशनल एसपी थे वो भी खुद हर जगह घूम के देख रहे हैं। तो हम लोग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे चल नहीं रहा है। हर मार्केट में प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक जॉइंट एफर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का चल रहा है। फियाबा पुलिस तै हापांनि दागि फांग्रकनि साकाओ सिमिनो साक्थार मुंनि खातुं मुं नारगै जों साकबाय थांनो साक्थार मुंनि मारि सबाइखे बर' थांगै सगैनाय चिनि बर' रकनि हायुंनि थिनां सोंमुं तिनि चिनि जत लुकुरकनि थानि बेरजाक राजा खरावग्लिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां।